So, maghimo ta og cabbage watery kimchi. Bad na ko og cabbage. And then, nilagyan na ko siya og asin. So, kailangan natin ng pear, onion, paprika, carrots. So, i-blend natin tong kanin. Then, butangan nato og tubig. Then, i-slice nato ang onion. Slice nato yung pear. Ato ang salaon. And then, butangan nato siya og sili. So, ito na yung nahimo ko nga cabbage watery kimchi. So, after one day, nagibabad na ko siya. And then, inggawas na yung bubble. So, pwede natin siya ilagay sa ref para mamayang gabi, pwede